परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव समस्तंकर रातुल चरण रे मोर अनंत कोटि प्रणाम। 1950 दिन ऑनलाइन सत्संगर एही पवित्र लग्न रे उपस्थित सम्माननीय परिचालक महोदय, वरेण्य कर्मी मंडली, भक्तिमती मातृमंडली, साधु सज्जन मंडली, गुरु भाई, छोट छोट पिलाए समस्त को मोर आंतरिक जय गुरु। प्रतिदिन भली आज मध्य ओडिशा सत्संग अस्खलित निष्ठार सहित से प्रिय परमंकर लीला दया करुणार कथा, भक्त मानकर अनुभूतिर कथा आम मानकु समस्तଙ୍କ पाखरे समस्तଙ୍କ कानरे पहुंचाई देई केते पुण्य आउ धर्मर अधिकारी हेउछंती कर्मकर्ता प्रभुଙ୍କ पाखरे मोर एकांत प्रार्थना जेपरी कौनसी बाधा विघ्न, कौनसी अभाव अनाटन, कौनसी घात प्रतिघात, कौनसी रोग शोक व्याधि जंत्रणा जेपरी तांकर गंतव्य पथरु ताको विच्युत न कर, च्युत न कर। अनुश्रुति ग्रंथ रे परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर श्रीमुखरु निश्रुत हुए, इष्ट निष्ठ लोक चर्याए जेमंतर जाराई चले, उच्छलाते प्रचर हए उठेई तारा बुकेर बळे। मनिषर बुकुर बल, मनिषर मनर बल जेतेबेले उज्जीवित हो जाए, जेतेबेले से निजको निज भितरे से आनंद अनुभव करे, मो प्रिय परमंकर एई कर्मरे मु निजको नियोजित करी मते आनंद दउछि, सेतेबेले तांकर सेही चेष्टा प्रचेष्टा आम मानकु समस्त को आनंद दे थाए। प्रभुଙ୍କ पाखरे प्रार्थना जीवनर अंतिम मुहूर्त पर्यंत निश्वास प्रश्वास चलीथिबा पर्यंत से जेपरी प्रिय परमंकर एई कर्मरे ब्रती रही निजे धन्य हुअन्तु आउ आम मानकु मध्य धन्य करी तोलन्तु। जो माने संगीत विभाग रे भाग नहीं चली प्रतिदिन आज के 1950 दिन धरिकी परम दयाल श्री श्री ठाकुर को गुरु रूप में वरण कला आमे भल करी देखिबा अनुभव करिबा जे सेमानकर अंतर भितरे निष्ठा टिकक नथिले। माने निष्ठा शब्दर माने लागी रहिबा, प्रिय परमक सहित लागी रहिबा भावटा जदि नथांता ताले सी एते सुंदर भावरे तांकर सुललित कंठरू एई भलिका संगीत परिवेषण करी प्रिय परमंकु आचार्य देवंकु तन्मय तृप्त करिबा भितरे आम मनकु मध्य आनंद दे पारंते नाही। अनुश्रुति ग्रंथ रे परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहउचंती निष्ठा माने ही लागी रहिबा, आनुगत्य कृति नेई, जेउथिरे जाहार निष्ठा जेपरी गुण भी सेपरी उठे गजेई। भाई मानकर माँ मानकर निष्ठाटा जाग्रत होइछि संगीत रे, आउ तारि भितरे तांकर गुणटा परिवेश रे परिवार भितरे आत्मीय स्वजन भितरे ता विकसित हो चलीछि। सेइथिपई ठाकुर कहउचंती निष्ठा शब्दर माने होछि लागी रहिबा, सेई प्रिय परमक सहित तांकर सत्ता सहित तांकर अनुशासनवाद सहित सदा सर्वदा लागी रहिबा दरकार। परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहउचंती निष्ठा भंगा हृदय जाहार, शिष्ट चलन केउठी तार। निष्ठा भंगा हृदय जाहार, शिष्ट चलन केउठी तार। जेउ भली से हेउ ना साधु, व्यतिक्रम दुष्ट हृदय ताहार। माने ठाकुर कहउचंती थरे जदि निष्ठा हरा आमे हेई गलु, आमर निष्ठाटा लागी रहिबाटा जदि तांको पाखरु आम भितरे भांगी गला, तुटी गला, च्युत हेई गला, दूरेई गला, ठाकुर कहउचंती जेउथिरे जाहा माने जेउ भली से हेउ ना साधु, व्यतिक्रम दुष्ट हृदय ताहार। ए कथा शांति भाव आम बुझा दरकार। जदि आम निष्ठाहरा हो जाऊ, जदि आमर हृदय मन चिंताधारा एते गोटे मुहूर्त भी च्युत हो गला, ताहले आम मानकर प्रकृत हृदय भितरे व्यतिक्रम दृष्ट प्रकर्षित होइछि बोली आमे बुझिबा अनुभव करिबा।
परम दयाल ठाकुर कहते निष्ठा विहीन केउ कामरे ही आसे ना कृति बल अटूट निष्ठा रखी हृदय धृति नहीं चाल। धृति शब्दर अर्थ धारण पालन संवेग सिद्ध व्यक्तित्व। मनीष गोटे देवमानव रूपांतरित हब। मनीषर भाषा कथा व्यवहार परिमार्जित हब। मनीष ज्ञान रे समृद्धि लाभ करिब। आउ ताहा केवल संभव प्रभुंक सहित एकनिष्ठ भावरे युक्त होइकिरि रहिले। जदि निष्ठा विहीन आमे हेइ जाऊ केउ कामरे आम मानक भितरे आम मानकर मनर बल चिंताधारार बल इच्छा शक्तिर बल प्रकट हेइ पारिब नाही। सेइथिपाई कहउछने अटूट निष्ठा रखी हृदय धृति नेई चाल। परम दयालଙ୍କ पाखरे एकांत प्रार्थना जो माने भजन कीर्तन कोरसरे इत्यादि रे सब भाग नियंते सत्संग रे से माने आहुरी आहुरी प्रभुंकर मन लाखी हेइ उठंतु। बाटरे चली जाउथिबे गुणुगुणु हेइकिरि बोली पकउथिबे गीत गोपांगना मानक भड़ी दही नियो पाटिरे पशे नाही गोविंद दामोदर नियो गोविंद दामोदर। सांग सांगरे कथा होउथिबे साडे गुणुगुणु हेइकिरि तांकर गीतटा बोलुथिबे। जेमती आखि खोलिदेले सिए आखि बुझीदेले सिए एई भावरे भावित होई एई निष्ठारे बलवत्तर होई भक्ति भितरे माने इ निष्ठा को सदा सर्वदा जाग्रत रखिकिरि जीवन को अतिबाहित करिकिरि चाली निजे आनंद पांतु आउ आम मानक मध्य आनंद दियंतु। भोगदाता भाई जो उद्देश्य रे आज भोग निवेदन करिसंती आपण समस्ते जानिले जे प्रकृत भावरे पुओ बहु हुअन्तु झियो जोई हुअन्तु समस्तंकर प्रथम भाव रहिबा दरकार श्रेष्ठ प्रति आनति श्रेष्ठ प्रति भक्ति श्रेष्ठ को श्रद्धा सम्मान प्रीति ताले कौन हब मोर श्रेयत्व बजाई रहिब। परम दयाल श्री श्री ठाकुर किते भाबरे कहउचंती श्रेय के जारा मेने थाके शिष्ट भावे जीवन चलाए कृति तादेर अपनी आसे अशुभ जाता ठाके धुलाए। जी पिता माता गुरु को मथारे बहन करी चलती जी सदा सर्वदा तांकर भलरे बास करती जी सदा सर्वदा तांकर ताड़न पीड़न भर्चना को आड़ेई देई तांकर अनुशासन रे अनुशासित होबा पई संकल्प नहीं जानती से मानकर जीवन धन्य हो जाए। से पुओ बहु हुंतु झियो जो हुंतु आउ बा स्वामी स्त्री हुंतु बा पुरुष नारी हुंतु संसार रे जो भली मनीष हुंतु प्रकृत भावरे श्रेष्ठ को श्रेष्ठ प्रति भक्ति श्रेष्ठ को सम्मान आउ श्रेष्ठ प्रति श्रद्धा आउ तांको प्रति जो कर्तव्य कर्म आमको करने को पड़ी थाए बंची थांतु बा विदेही ही जाई थांतु ये कथाटा मुंड भितर रहिबा दरकार। से दिन शाहजान को बांधिकिरी बसई देइचंती चेयर रे तांकर दुष्ट पुत्र औरंगजेब विकल रे पानी गिलासे मागुछंती पुओ तंटी सुखी जाउछि देह जली जाउछि पानी गिलास दे किंतु एते दुष्ट सीए एते भ्रष्ट सीए एभली विश्वासघातक से पुत्र औरंगजेब पानी गिलासे दौ नाही पानी देदेले बापा आउ किछि दिन बंची देबे आउ मु राजा हेबी केतेबेले एई स्वार्थ भावापन्न मन से दिन गोटे मुसलमान परिवार भितरे जागृत हितला। एई कष्ट भितरे सेई शाहजान कहउचंती देख पुत्र हिंदू मानकर कथा मोर मने पड़िले मोर मुंडटा तलकू चली जाए कहीं जान बंची थिला बेले हिंदू माने निजर बापा आउ मां को देवता आउ देवी भली प्रणाम करती सेवा दियंती तृप्त करती तन्मय करती आउ सेई बापा मां जेतेबेले चली जाती वर्ष को थरे सेमानंकर उद्देश्य रे सी श्राद्ध तर्पण माने श्रद्धार सहित तांको तृप्त करिथांती कारण जो पुओ जो झियो पिलाटी दिनरु सेई बापा मांकर स्नेह श्रद्धा प्रीति ममता आदर जत्न भल पाइबारे बड़ हेइछि। आज बापा मां जेतेबेले वृद्ध हेइ जाउचंती विदाय नै जाउचंती मोर कर्तव्य कर्म मु केबे भी भूल करिबि नाही ये आर्य संस्कृतिर नीति आउ विधि। तेणु परम दयाल श्री श्री से कहते श्रेय के जारा मेने थाके शिष्ट भावे जीवन चलाए कृति तादेर अपनी आसे यही भलिका पुओ झियो
এইଭଳିକା ଝିଅ ଜୋଇଁ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଭଳିକା ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ସଦା ସର୍ବଦା କୃତିତ୍ୱ ମାନେ କୃତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ। ଆଉ ଅଶୁଭ ଯାହା ତା ଥାକେଇ ଧୁଲାଏ, ଯାହା ଜୀବନରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଅଶୁଭ ଅସତ ଅମଙ୍ଗଳ ଜିନିଷ ଏଇ ଶୁଭ କାମ କରିବା ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଥାଏ, ଲିଭି ଯାଇଥାଏ, ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖର କଥା ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରେୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ନଏକ ଯାର, ଯିଏ ପିତାମାତା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ମେ ପୁରୁଷ ଯାଇ ନା ହଉ, ସେ ପୁରୁଷ ହଉ ବା ନାରୀ ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ, ଯିଏ ପିତାମାତା ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସଶ୍ରଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ହାଡ଼ ଏଇ ରକ୍ତ ଏଇ ମାଂସ ମୋର ବାପା ଆଉ ମୋ ମାଙ୍କର ଦାନ, ଏଇ କଥା ଯାହା ହୃଦୟ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇନାହିଁ, ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇନାହିଁ, ঠাকুর কৌଛନ୍ତି ভণ্ডুল তাদের জীবন গতি, অশিষ্টতাই তাদের ঝোং। এইভଳିକା ମଣିଷ ପାଖରେ ଶିଷ୍ଟ ଭାବ ନଥାଏ, ଅଶିଷ୍ଟ ଭାବ, ପରର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା, ଖରାପଟା ଶୁଣି ସେଇ ଖରାପ କଥାକୁ ବିତରଣ କରିବା, ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜ ଭିତରେ ଭଲଟାକୁ ମନେ ରଖି ନ ରଖି ଖରାପଟାକୁ ମନେ ରଖିବା, ଏମାନେ ସବୁ ଅସତ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରେୟ ନିଷ୍ଠା ନଥିବାରୁ, ମାନେ ପିତାମାତା ଗୁରୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ନଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଦା ସର୍ବଦା କାଲି ଅନ୍ଧାରରେ ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରକୁ ଗମନ କରିକିରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ମାନେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମ କୌଶଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିବା, କୌଣସି ସାତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିବା, ପିତା ମାତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା, ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରି ତୋଳିବା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଣିଷ ଭିତରେ ସଂଯମ ଭାବଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମଣିଷ ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ମଣିଷ ସଂଯମୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ମଣିଷ ସଂଯମୀ ନହେଲା, ମଣିଷ ସଂଯତ ନହେଲା, ତାହେଲେ ଠାକୁର ଦେଖ, ଦେବତା ଦେଖ, ହେଉନା ତୋର ଲକ୍ଷେ ବିଭୂତି, କି ହେଲା ଯଦି ନ ବଦଳିଲା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି। ମୋର ଯଦି ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ ପରିମାର୍ଜିତ ନହେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇନାହିଁ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଭଲ ହବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିପାରି ନାହିଁ। ଦେଖେଇ ହବା ପାଇଁ ଲୋକ ଧର୍ମ କରନ୍ତି, ନା ନବା ପାଇଁ ଲୋକ ଧର୍ମ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ସେଭଳି କିନ୍ତୁ ହବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଥାରେ ବହନ କରି ଚାଲିବା ଦରକାର। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ବିବେଚନା କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ନା ହଲେ, ଦୀପନ କୃତିର ତାପନ ଶ୍ରୁତେ, କଭୁ କିତା ସେ ଫଳ ଫଳେ। ମୋର ବୁଦ୍ଧି, ମୋର ବିଚାର, ମୋର ବିବେଚନା ସଦା ସର୍ବଦା ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ନେଇକରି ପ୍ରକଟିତ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ କଣ ହବ, ମୋର ସଦା ସର୍ବଦା ଜୀବନଟା କୁସୁମିତ ହେଇଯିବ। ମନ୍ଦ ଭିତରେ ମୋର ଭିତରକୁ ଭଲର ପ୍ରଭାବଟା ଚାଲି ଆସିବ, ଅମଙ୍ଗଳ ଭିତରେ ମୋର ମଙ୍ଗଳର ଭାବ ମୋ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହବ, ଆଉ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ସେଇ ସୁବିଧା ଭାବଟା ମୋ ଭିତରେ ସଦା ପ୍ରକଟ ହବ। କାରଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ମୋର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୋର ଇଚ୍ଛା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ସମର୍ପିତ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଦେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଏତେ ଟିକିଏ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୁଅନ୍ତି, କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟଥା ସେମାନେ ଯେପରି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାପ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବିରଳ। କିଭଳିକା କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଦା ସର୍ବଦା ଦବାକୁ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଦେଇ ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଇବା ମାନେ ନେଇ ଭଲ ପାଇବା। ତେଣୁ ଦେଇ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଗଲା, ସିଏ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାପ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବିରଳ। ଜୀବନର ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନେ ପାଇକା ଚାଲିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁର୍ଭୋଗକୁ ସେମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି।
परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहते भगवान को देवा माने ही असत को क्षय करी सत्रे अभिदीप्त हेबा आउ तांको ठारू चाहिबा बा नेबा माने ही असत को परिपुष्ट करिबा विचार आज आम मानक उपरे आमे देई भल पाइबा ना पाई भल पाइबा। बहु सत्संग रे कहूची महाजन सत्संग शुणिकी कौन कहते प्रभु एई संसारर एई भाव अभाव भितरे रहिकिरी घात प्रतिघात भितरे रहिकिरी मु जदि केतेबेले आपण को किछि मागी दिए आपण जम्मा ताकू मते देबे नाही बा मो कथा को पूरण करिवे नाही। कारण मु जानिछि सत्संग रे जोग दे मु शिखिछि बुझिछि अनुभव करिछि आपण कटाकुरु नेले मु चिर दरिद्रता भोग करिकिरी चालिबी आउ आपणକୁ देले मु आपणकर माने माने आपणक सहित मोर प्रीतिर भावटा जागृत होइजिबो मु आपणकर पूजारी होइजिबी पूजारी। तेणु यही भावटा आम भितरे समस्त भितरे जागृत रहिबा दरकार। 1950 दिन धरिकी आम मानकर भाषा कथा व्यवहार पर को आपणार करिवार बुद्धि अभिभावक थिबा व्यक्तित्व विचारवंत हृदय को आमे साधनार भितर देई प्रकट करी लोक लोकांतर रे ताकु नेई परिवेषण करिबा। कारण ए पृथ्वी पृष्ठ रे मनीष होची गोटिए जीव जी सतटाकू संचारित करि पारे परिवेश भितरे आत्मीय स्वजन भितरे बंधु बांधव भितरे पशु संचारित करि पारे ना। तेणु मनीष होइकरी जदि आमे प्रिय परमंकर निर्देशटाकू अवज्ञा करिबा खाली शुणिबाकू भल पाइबा करिबाकू बा कहिबाकू भल पाइबा नाही ताहले किंतु पूर्णांग भल पाइबा हेई पारिबो नाही। परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहउचंती अनुकंपाए इष्ट निर्देश जाराई करे व्यतिक्रम अनुकंपाए इष्ट निर्देश जाराई करे व्यतिक्रम जमेर दलाल ताकेई जेन शत्रु नयको तादेर सम। आचार्य देव तांकर ज्येष्ठ पुत्र जो विकल भाव में शोई पारु नांती राति राति केतेबेले जाइकरी निद आसुची किभଳି भाବରେ मनुष्यर मंगल हब किभଳି भाବରେ प्रिय परम पाखरे कथा देई सेही परिवार रे से माने जन्म नहीं आसीचंती आम मानकर मुखरे हस फुटाइबा पाई ताहा किभଳି भाବରେ सबु दिगरु प्रस्फुटित होइकरी रहिबो। आउ आमे आम मानकर वृत्ति प्रवृत्तिर अधीन रे आम मानकर मनर अधीन रे आम मानकर इच्छार अधीन रे रही सत्संग परे जो कर्म करिबा कथा आमे ताकू करि पारुने। प्रभु पाखरे प्रार्थना से अभावनीय परिवेश भितरे से अशांति भितरे आम मानक मनोराज्य को प्रभु तांकर पाखरे स्थान दियंतु तांकर कर्म करिबा पई आम भितरे इच्छा शक्तिटा जागृत रहू। आउ आम मानकर पिता माता जी आमको जन्म देई ए पृथ्वी पृष्ठ को माने भल मनीष हबा पई इच्छा करिसंती तांकर इच्छा पूर्ण हो। आसीबा आजिर आलोचना उपरे आलोचनाटा हेउछि जे सत्संगर महिमा प्रकृत भावरे सत्संग कले कौन हुए आमे माने बहु सत्संग रे आलोचना करिचे आउ आम मानकर कर्मी भाई माने आगरु बहु भावरे आलोचना करिसंती। आज किंतु सत्संग कले कौन हुए नाही सत्संग करिकिरी कहार कौन हेइची ए विषयटा जानिबा चारोटी गप समय अनुଯାयी आपनक पाखरे मु थोई रखिबी। एई माने जीवन रे सत्संग करी तांकर प्राप्तिटा कौन हेइची आउ आजिर आलोच्य विषय जेतेबेले आमे आखु आखु जिबा मोर बढ़िया कथाटा मने पड़ुची। जने साधु लिखिचंती संसार रे चंदन शीतल अटे चंदन ठारू चंद्रमा अति शीतल अटंती किंतु चंदन आउ चंद्रमा ठारू साधु संग बा साधु संगति अधिक शीतल अटे। कारण सत्संग कले मनीषर मनोराज्य उपरे यार सार मर्म अतीव भावरे प्रभाव पकाई थाए ताहा द्वारा मन धीरे धीरे शुद्ध होई थाए। मन शुद्ध हेले मनीषर बुद्धि मध्य शुद्ध होई थाए। बारंबार सत्संग द्वारा मनीषर विवेक जागृत होई थाए। मनीष भितरे सत प्रति आसक्ति वृद्धि प्राप्त होई थाए। सत्संगर प्रभाव रे मनीष वृत्ति प्रवृत्ति तो धीरे धीरे नियंत्रित होई थाए। मनीष ज्ञान रे समृद्धि लाभ करि थाए।
ଏଇ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି ଯଦି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁ, ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କଳୁଷ କାଳିମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭି ଯାଇଥାଏ, ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଜକୁ 1950 ଦିନ ଧରି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଦୟାଳଙ୍କର ଭାବଧାରାରେ ନିଜକୁ ଭାବିତ କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକିରି ଚାଲିଛେ। ଆଉ ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଉପରେ ବହୁ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦିଓ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଆଜି ଆସିବା ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି କାହାର କଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ରଖୁଛି, ଏ ସବୁ କଥା ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାମଚରିତ୍ର ମାନସରେ ଅଛି, ପୁନି ପୁନି କିତିନି ହେ ସୁନତ ସୁନାଏ, ନିୟତ ପ୍ୟାସ ବୁଝତ ନ ବୁଝାଏ। ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକିରି ମଧ୍ୟ ହେ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ତୃଷା ନିବାରିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ପୁଣି ଶୋଷ କରୁଛି, ପୁଣି ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। କାରଣ ଧନ୍ୟ ସେଇ ଯେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ତାଙ୍କର ଭାବରେ ଭାବିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ସମର୍ପିତ କରିକିରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର କଥା ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ଆଉ ଆପଣ ତ ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ତ ହଉଛି ଅନ୍ୟ ପାଖ ଜାଗାରେ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆପଣ କଣ ସବୁବେଳେ କହିଦଉଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗ କର। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ କହିଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ କଣ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ହସି ଦେଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝିଅ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଝିଅଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୀତି ମମତାରେ ବଡ ହେଲା, ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନରେ ବିବେକରେ ସବୁ ଗୁଡାକରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାପା ତାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞର କାର୍ଯ୍ୟରେ। କହୁଛନ୍ତି ଝିଅଟି ତ ବଡ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ଯଦି ମିଳନ୍ତା, ଏଇ ମାନେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାମ କରୁଥିବା ଟିକେ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ପିଲାଟିଏ, ତାହେଲେ ଝିଅଟିକୁ ବିବାହ ଦେଇ ଏଇ ପରିବାରରେ ରଖନ୍ତି, ଆଉ ତାଇ ଝିଅ ଜୟୀର ସେବା ଟିକକ ପାଇକିରି ମୋର ଜୀବନଟା ମାନେ ଶେଷ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଭାବିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣ। ସେଇ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସୁଠାମ ଯୁବକ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ବସିକିରି ସେଇ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ସଜଉଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଚେୟାରରେ ବସିକିରି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ କାମ ସରିଲା, ଯିଏ ଯୁଆଡେ ବିଦା ହେଇକିରି ବାହାରିଲେ, ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସେ ପିଲାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ଏଇ ପିଲାଟି ଯଦି ମୋ ଝିଅର ଜୋଇଁ ମାନେ ବର ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଝିଅ ଆଉ ଜୋଇଁଙ୍କର ମନ ହୃଦୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମିଳନରେ ଜୀବନଟା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠନ୍ତା। ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବାଳକକୁ, ପିଲା ତୁମର ଘର କୋଉଠି, ତୁମର ବାପା ମା କିଏ, ଏତେ କମ ବୟସରୁ ତୁମକୁ ଏତେ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ କିଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଏତିକି ଶୁଣିକିରି କାନ୍ଦି ପକେଇଛି। କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ବାପା ଆଉ ମା ପିଲାଦିନୁ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋର ମାମୁଁ ମୋତେ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଳି ପୋଷିକିରି ଏଡେଟିଏ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ମାମୁଁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ମୋତେ ଏ ଗୁଣସର ଅଧିକାରୀ ସିଏ କରେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆସ୍ତେ ତ ତୁମେ ବଡ ହେଲ, ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ତୁମର ବିବାହ ହବ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଯଦି ସେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତ, ତାହେଲେ ତୁମ ସହିତ ମୋର ଝିଅକୁ ବିଭାଘର କରି ତୁମ ଜୀବନ ଦି ଜଣଙ୍କର ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ବି ତୁମ ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଜଣକ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋ ଜବାବଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇ ମୋର ମାମୁଁଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି ଆସିବି, ସିଏ ଯଦି ହଁ କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜି ହେବି। ପିଲାଟି ଯାଇଛି,
ମାମୁଙ୍କୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମାମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିକା ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଝିଅ ପୁଣି ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିବ। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ବିବାହ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରୁହ। ଆଉ ସେଇଆ ବି ହେଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିଭାଘର ହେଇଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଜୀବନ ଭଲରେ ଚାଲିଲା। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆସିଗଲା। ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଜୋଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠୁ ବହୁତ ଭାବରେ ସିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ପାଇକିରି ଆସିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ପଥ ଦେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ହାବୁଡେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏତିକି କହି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମା ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ କାହିଁ? ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋଭୀ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଡକାୟତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟଣା ଓଟରା କରିଛନ୍ତି, ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ 2 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ, ଶ୍ୱଶୁର ଜୋଇଁ ଉପରେ ରାଗି ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ ମା ରୁକ୍ମିଣୀ, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରି ସେମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ ହେଲା, ଏଇଟା କଣ ସମ୍ଭବ ପ୍ରଭୁ? ନା, ସମସ୍ତେ ନିୟତିର ଅଧୀନ। ଏଇ ଦେଖ, ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ସିନା ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏକଥା କହିକିରି ଯେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡି ଯାଉଛି ମା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର। ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦରଦ ପ୍ରାଣ, ପରର ଦୁଃଖ ଦେଖିକିରି ହୃଦୟ ପୁଲକିତ ହେଇଯାଏ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଗ୍ରହରେ, ସେଇ ମାନେ କଣ୍ଠ ସ୍ୱର ଭିତରେ, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଯୋଉ ଝିଅଟି ରହିଗଲା ତାର କଣ ହେଲା? ନା, ସେ ଝିଅର ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ ଜାଣିଛ? ସେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଅବିବାହିତ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାର ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଗାଁରେ ଥିବା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିକୁ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତାର ଜୀବନରେ ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇ 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 ତାର ବୁଦ୍ଧି, ତାର ବିବେକ, ତାର ବିବେଚନା, ତାର ଜୀବନ ଚଳଣି ଏତେ ଭାବରେ ସତ୍ ଆଡକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇକିରି ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏ ମାନେ ବାପା ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଜରେ ସେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଗଲା ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ନିଜକୁ କୋଉଠି ବିକି ଦେବି ନାହିଁ। ପର ଘରେ କାମ କଲା, ପରର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲା, କେତେ ପରିବେଶର କେତେ ପୁଅ ପିଲା ମାନଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ, ଖରାପ ଇଙ୍ଗିତକୁ ସହ୍ୟ କଲା, ଆଡେଇ ଦେଇକିରି ଚାଲିଲା। ଧୀରେ 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 ସେ ବଡ ହେଲା, ବୟସ୍କ ହେଇଗଲା, ତାର ବଳ ବୟସ କମିଗଲା, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେ ମରିଗଲା। ରୁକ୍ମିଣୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ସେ ଝିଅଟିର ହେଲା? ପ୍ରଭୁ ହସି ଦେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି, ନା, ତାର ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ। ନା, କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ? ନା, ସିଏ ଜୀବନରେ ଏତେ ସତ୍କର୍ମ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରି କୃପା କରି ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ନା ପ୍ରଭୁ, କୋଉଠି ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା, କଣ ସେ ଜୀବନରେ କରୁଛି, କିପରି ସେ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଜୋରରେ ହସି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅଟି ହେଉଛି ସେଇ ଝିଅ ଯିଏ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ବସି ଏଇ କଥା ଶୁଣୁଛି। ହସି ଦେଇଛନ୍ତି ମା ରୁକ୍ମିଣୀ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି, ଅନୁଶାସନ ବାଦରେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ନେଇକିରି ଚଳିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଏ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ କଣ ହୁଏ? ଆମେ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛୁ ଏତେ ଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲୁ କାହିଁ ତ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଭାଇ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ, କହୁଛନ୍ତି, ହଇଏ ଶୁଣୁଛ ନା କଣ? ନା, ଏତେ ଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗଲି, ଏତେ କଲି, କାହିଁ ମୋର ତ କିଛି ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ସିଏ ବି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୋଠା ବାଟି, ଘର ଦ୍ୱାର, ଟଙ୍କା ପଇସା, ଗାଡି ମାଟର ବଢି ବଢିକା ଯାଉଛି, ମୋର ତ କାହିଁ କିଛି ହଉନାହିଁ। ଏଇ କାଲିଠାରୁ ଆଉ ମତେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଡାକିବ ନାହିଁ, ନା ମୁଁ ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଫୁଲ ଦଉଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ, ହାତରୁ ଫୁଲଟା ଗଳି ପଡିଲା ମାଙ୍କର, ଧାର ଧାର ହେଇକିରି ଲୁହ ଗଡି ପଡୁଛି ଆଖିରୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଭଳିକା କଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା? ଇଏ କୁଆଡକୁ ଏ ଗତି? ଅମାବାସ୍ୟା ଆଡକୁ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଡକୁ?
मन भितर मन को बुझेकरी दिन पर दिन गति करी चली सबुदिन प्रार्थना रे प्रभु पाखरे जनाऊँ प्रभु कौन कही केमिति बुझेई आपण आड़ को मोर स्वामी मनोभाव टाक मु जाग्रत कर तोलिबी। हठात दिने मन भितर पूजा करू करू आसीगला बढ़िया कथाटी जाइकिरी स्वामी की कहूची हये शुणुछ ना कौन ना तमे कहूथिलो ना जे ई सत्संग को मु आउ जीवी नाही मोर किछि होउ नाही आउ से गोपाल भाईंकर केमिति बढ़ी बढ़िका चलीचंती। शुण गोपाल भाई सत्संगर केन्द्रिक जीवन जापन करूचंती प्रभुंकर इच्छारे चालुचंती निज इच्छारे नुह तेणु धन जन गोपलक्ष्मी तांकर बढ़ी चलीछि आउ से प्रभुंकर आखि आगकु चली आसीचंती। तुमे किंतु सत्संग को जाउछ पाइबार इच्छारे तुमे जदि तांको भली से भली निष्काम भाव नहीं तांको पूजा करिकरी चलो सी इति उजाड़ी देबे जे भरपूर हो जिवो आम मानकर जीवन। स्वामीर मनटा स्त्रीर कथारे भावाभित भाव माने भावालु हो गला प्रभु पाखरे निजर भूलटा मागिला। कथा कहिबार तात्पर्य एइठी सत्संग कले कौन हुए आमे माने सदा सर्वदा मुंड भितरे जाग्रत रहिबा दरकार। द्वितीय रे कथाटी आपण मानक तोली धरुची ए सत्संग कले कौन हुए माने परम दयाल श्री श्री ठाकुर को जीवन रे गुरु रूप रे ग्रहण करी विभिन्न सत्संग को जाई विभिन्न प्रवक्ता मानक पाखरु ए सत्संगर प्रभाव कथा सुनी आपण मानक पाखरे तोली धरुची। आगुरु मध्य तोले धरिछे कथा दिने गोटे चोर राजांकर दरबार रु चोरी करी जेतेबेले चली जाउछि सेतेबेले 4 जण राज कर्मचारी ताहा देखि देइछंती। चोर दौड़ुछि आ कर्मचारी तांको पछरे दौड़ुछि। चोर भाबुछि आज मोर निस्तार निश्चित मोर मृत्यु आज हब। विकल भाव रे ईश्वर को प्रार्थना करी दौड़ी दौड़ी जाउछि बाटरे शुणिला गोटे माने भजन कीर्तन होउछि आउ सी कौन कला से जो चोरी संपद जिनिस को बैग भितर पुरई थला ताकू गोटे गछ मूल थोई देकरी पतर घोड़े दे शीघ्र शीघ्र जाई सत्संग रे बसीगला। 4 जण जो सैनिक दौड़िकी जाउचंती एई बाटरे माने संध्या हेई जाइछि राति हेई नाही तार पाद चिन्हटाकू से लक्ष्य करिकरी चलीचंती। एई भड़िका पाद चिन्ह सत्संग दुआर मुहरे जगिकिरी अछंती जे निश्चित आरी भितरे से ताऊ कुआडे गला नाही आरी भितरे पशिगला देखिबा कुआडे बाहरिबो ताकू धरिबा। सोठू जेतेबेले सत्संग रे बसी जाइछि चोर जनक सत्संगर जे प्रवक्ता से आलोचना करुचंती से भगवत गीतार गोटे बाणी कौन से बाणी भगवान श्रीकृष्ण कहउचंती अपिचेत सुदूराचारो भजते मां मनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवसित हिस। आउ खाली कहउचंती सेतिकि न क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतंती निरछंती कौदेह प्रति जानहि नमे भक्त प्रणश्यंती। मोर भक्तर केबे विनाश हुए नाही मो भक्त जो बड़िका हेई थाउ जदि से साधुंकर संग करे सतर आश्रय ग्रहण करे सत पथर यात्री हुए तार जन्म जन्मांतर सब कलिस कालिमा दूरीभूत होई थाए। चोर मन को पाईगला आउ तत्सह से प्रवचक कहउचंती सत्संग कले मनीषर नव जन्म प्राप्ति हेई थाए माने सत्संग पूर्वरु तार पूर्व जन्म थिला सत्संग सुनी सारला परे तार नव जन्म प्राप्ति हेई गला। जदि आमे माने सत्संगर सेई भावधारा रे भावित होई सेई अनुशासन रे अनुशासित होई एकनिष्ठ भाव रे सत्संगर कथा वस्तु को कर्ममय जीवन भितरे परिपालन करिकरी चालिबा। चोर मन को पाईगला गोटे कथा ता मुंडरे सबु शुणी सारिक धरी नला ये जन्म रे मु माने पाप करी नाही मु जहा पाप करिछि ता पूर्व जन्म रे मोर नवजन्म प्राप्ति हेई जाइछि। ए जन्म सत्संग पर ठारू जेतेबेले समस्ते गोटी गोटी ही बाहरुचंती चोर जनक बाहरुछि तार पाद चिन्ह देखि 4 जण जाक ता दी बाहाकु धरि पकेले करे किरे दौड़ी दौड़िकी आमको नयात करिचु आसिकी सत्संग भितर पशि जाइचु आउ कहूचु साधु हे जीवु नुह। चोर जनक कहूचे ए सुन ए जन्म रे मु कौनसी पाप करी नाही कौनसी भूल करी नाही ना भूल करिचु कि पाप करिचु चाल
ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ତୋର ବିଚାର କରାଯିବ ନେଇକିରି ଆସି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି କଣ ଯୁବକ, ଏଇ ମୋର ଯେ ସୈନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ରାଜଦରବାରରୁ ଚୋରି କରିଛ, ତୁମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଏ କଥା କଣ ସତ୍ୟ? ନା ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ କିଛି ପାପ କରି ନାହିଁ। ମହାରାଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ସୈନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଚୋରି କରିଛି, ଆଉ ଚୋର କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ପାପ ଭୁଲ କରି ନାହିଁ, ଏଟା କଣ ସମ୍ଭବ? ଠିକ ଅଛି, ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ଚୋରି ବା ଅସତକୁ ଧରିବାର ଗୋଟିଏ କୌଶଳ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ କୌଶଳ ହଉଛି କଣ? 3ଟି ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଟକଟକ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ କୁ ରଖି ଦିଆଯିବ, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରାଯିବ। ଯଦି 3ଟା ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ 3ଟା ଯାକ ଯୋଉ ମନ୍ଦାର ପତ୍ରକୁ ଜଳେଇ ଦେଇକିରି ସେଇ ଲୋକର ହାତଟା ଦିହରେ ନିଆଁ ଯାଇକିରି ପୋଡିଦେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ଚୋର। ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଟକଟକ ଲୁହାଟା ଏଇ 3ଟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନ ପାରିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ସାଧୁ। ଏଇଭଳିକା ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ନିକ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ରାଜା ରାଜଗୁରୁକୁ ଡାକିକିରି ଏଇଭଳିକା କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା, ଦେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଯେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବକ, ତୁମେ କଣ ମୋ ଧନକୁ ଚୋରି କରିଛ? ନା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର, ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରି ନାହିଁ, ପାପ କରି ନାହିଁ। ରାଜା ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ପ୍ରମାଣ ଯୋଉ ଗୋଟାକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ରାଜା ଜାଣିଲେ ପ୍ରକୃତ ଏ ଲୋକଟା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲୋକ, ମୋ ସୈନିକ ମାନେ ଆକୁ ଭୁଲରେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣକୁ ଧରିବା ବଦଳରେ ଆକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ରାଜା କଣ କଲେ, ମହାରାଜ ଯାହା ବୁଝିଛନ୍ତି ସେଇଆ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇ 4 ଜଣ ସୈନିକ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲୋକକୁ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଲୋକକୁ, ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଲୋକକୁ ମିଛରେ ତାଙ୍କର ବଦନାମ କରିବା ସକାଶେ ମୋ ପାଖରେ ଆଣିକିରି ଚୋର ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ଶାସ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କଲି, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା ଏଇ ଚୋର ଜଣକ। ଶୁଣିଛି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମାନେ କ୍ଷିପ୍ରଂ ଭବତି ଧର୍ମାତ୍ମା, ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗର ମଣିଷ କରେ, ସିଏ ଅପିଚେତ ଯେତେ ସୁଦୂରାଚାର ହେଇଥାଉ, ପାପୀ ହେଇଥାଉ, ସିଏ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଧର୍ମାତ୍ମାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ତ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଛି ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କିଛି ପାପ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉ ପାପ କରିଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ, ସେଇଟା ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ ପାପ କରିନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଭୁଲ କଥାଟାକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବି? ମୋ ଯୋଗୁ 4 ଜଣଙ୍କର ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, 4 ଜଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡିବ, 4 ଜଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯିବେ। ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ମହାରାଜ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯାହା ଡିସିସନ ନେଲେ ତା ଠିକ ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତ ମୁଁ ଚୋର? ନା ତୁମେ ଜଣେ ସାଧୁ ଲୋକ, ତ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଷ୍ଟଟାକୁ ସହିପାର ନା, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛ ନିଜର ଉପରକୁ ସେ କଷ୍ଟଟାକୁ ନେଇଯାଉଛ। ନା ମହାରାଜ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରମାଣ କରିଦିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ଚୋରି କରିଛି, ମହାରାଜ ଚାରିଆଡକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଇଏ ଜଣେ ସାଧୁ, ଆଉ ସାଧୁ ଜଣକ କହୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ଚୋର। ତାହେଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ସିପାହୀ ସାଥିରେ ସେ ଚୋରକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଚୋର ଆଣିକିରି ଜିନିଷ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡିଯାଇଛି। ମହାରାଜ, ଯୋଉ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ ମୁଁ ରାଜି। ମୋର ପିଲାମାନେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଇଯାଉ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି, ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି, ମତେ ଆପଣ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା କାଲି ଆଲୋକରେ ଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ଗମନ କରନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ। ସିଏ ଲୋକଟାର ଏଇଭଳିକା ଭାବ ଦେଖିକିରି କହିଛନ୍ତି, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଏଇ ରାଜ ଦରବାରରେ ଏଇ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଟାକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କର। କାରଣ ଇଏ ଯାହା କରିଥାଉ ଜୀବନରେ, ଇଏ ଥରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଗଲା, ମୁଁ ଜୀବନରେ ଏ ଜନ୍ମରେ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପର ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ପାପ କରିନାହିଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗର କଥାବସ୍ତୁ ରାଜା ଶୁଣିଲେ, ଚୋରର ଜୀବନ ଚଳନୀକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଚାକିରି ଦେଇଦେଲେ।
भाई ओ माँ माने देखंतु आमे माने समस्ते जन्म जन्मांतरर कलुष कालिमा नहीं करी चली एते कथा शुणी एते कथा जानी एते कथा बुझी आमे प्रिय परमकर इष्ट देवकर निर्देशटा को परिपालन करूने परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहते इष्ट निर्देश भेंगे दिए काम कामनाए थाकबी जत अस्तित्वटा तोर घूर्णी पाकेओ तेमन तरई घूर्बे तत मु इष्टंकर निर्देशटा को भांगी दई कामना बासनार बशवर्ती होई क्षणिक आनंद टिकक पाइबा पाई मोर पिता माता गुरुंकर अनुशासन रु विच्युत हो जाई मु गोटे माने मनीष रूपी गोटे असुर रे परिणत हो जाउची आज भी समय अच्छी प्रिय परम केते दरदी केते क्षमाशील केते पापी केते खुनी अपराधी नेइछ कोलकु कइछ प्रबोधी माने केड़े भावरे भक्त मनोभाव नहीं गीत लिखिचंती आमे माने हेई परिबा नहीं निश्चित हबा मनोराज्य रे तांकु स्थान दबा रातिर चतुर्थ प्रहर रे निश्चित टिके ध्यान करिबा लाइफ विथ सुप्रीम बिलव्ड सबु अंधार को आलोक रे परिणत करि जिवो पाद तल रे कंटा को कुसुम रे परिणत करि दबो तेणु आमे संकल्प नबा दरकार जे जीवन रे कौनसी सत्संग को केतेबेले आमे छाड़िबा नहीं सत्संग केंद्रिक जीवन को जापन करिकरी आमे माने माने सुख शांति आनंद रे जीवन को अतिबाहित करिबा आसीबा तृतीय कथा माने सत्संग कले मनीषर किभली भावरे प्रकृत भावरे जे सत्संग करिछि विश्वास करिछि प्रिय परम को ता जीवन रे रोग शोक व्याधि जंत्रणा किभली भावरे से अपसरी जाइछि श्री श्री ठाकुर को भक्तर गोटे जीवनी कथा सुनिबा सत्संगर निमंत्रण पाई आमर ओडिशा माने उत्कल सत्संग कलिकता रे गोटे सत्संग रे आलोचना करिवार भाग्य मोर मिलिथिला आउ 6000 लोकों को नेइकरी से सत्संग हुए दिन माने सकाळु आरंभ राति पर्यंत आउ सेही सत्संग रे राजेश आचार्य बोली जने माने सीनियर मोस्ट ऋतिक ए मोर आलोचना परे एई कथाटा को तोली धरिथिले मनटा को इत्ते पाई जाइथिला ओडिशा सत्संग रे मध्य ए कथा कुहा जाइछि गोटे कलिकता नगरी रो गोटे अति गरीब लोक विवाह करिछि सेई गरीब घरर झियटिकू दी जन जाक मूल नेइकरी चलंती विवाह जन्मर 5-7 वर्ष हेगला कोनोसी पिलापिली हेला नाही किते दियो देवता को पूजा करी किते माने उषाबार करिकरी गोटे छुआ गोटे पुओटिए तार जन्म नेला राजेश आचार्य कहउचंती सभारे समस्त ए कथा सुनुचंती आ पुओटिए जेतेबेले जन्म हैला किती खुशी बाप मांकर 8-10 वर्ष पर जेतेबेले तांकर कोलमंडन करी संतानटी आसीछि तांको भितरे गोटे आनंदर ढेउ खेली जाइछि 15 दिन 20 दिन पर पिलाटी कांदीबाकू आरंभ कला कु 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 हेकरी पिलाटी कांदिला डाक्तर पाखकू जेतेबेले बाप मां नेइकरी कांधरे पकेइकरी 20-25 दिनर पिला को देखौचंती डाक्तर कहउचंती देखो यही पिलाटीर हार्ट रो गंडगोल रही आर माने पवन ठीक भाव में जावासवा करें आकु औषध पानी 20-25 दिन पिला को कौन दिज्व किछि दिन अपेक्षा कर कौन जदि बदली जाए ठीक 2 मास पर सी जिते नहीं जाइछन्ति देखैबा पाई सेई पिलाटीर कांद बढ़ी छटपट बढ़ी बाप मांकर आखिरु लुह सरुनी आउ डाक्तर कहूँ आकु जदि मु ऑपरेशन करी आपण 2 जन कागज रे साइन करदेवे ए पिलार जदि कौन क्षति हो जाए मु दायी नुह आउ ऑपरेशन करने 1.5 लाख टंका दरकार कांदिकी तले गड़ी पड़ी स्वामी स्त्री डाक्तर बाबू प्रतिदिन मजूरी आणिकी आमको अंटे ना काली सकाळे पिलाटी को खाद्य दबापाई आमे पुणी 1.5 लाख प्रभु जदि एते दिन रे एई पिलाटी को देइचंती जदि नहीं जिबे कांदी कांदिका कांधरे पकई 2 मासर पिला को चाली चालिका आसिला बेले बाटेरे शुणिछंती एक भजन कीर्तन होउछि मन स्वामी स्त्री 2 जनकर हैला चालो से भजन कीर्तन रे टिके बसिबा आउ एई पिलाटी तार जीवनर शेष आम कोल देइकरी जेतेबेले आसीची टिके से प्रभुंकर भजन कीर्तन शुणिकरी से विदाय नब आमठु आउ मनस्थ करि नैचंती स्वामी स्त्री 2 जन
ଯେତେବେଳେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସରି ଯାଇଛି, ଆଲୋଚନା ପର୍ବ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନାରେ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏକ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର। ଏଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଯଦି ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ କୌଣସି ନାରୀ ପ୍ରଭୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମନର କଥା ଜଣାଏ, ସିଏ ତାକୁ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଅନେକ ଅନେକ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣକୁ ଅନେଇଲେ, ଆଉ ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସତ୍ସଙ୍ଗର କଥା ଯେମିତି ସରିଗଲା, ସେ ସ୍ୱାମୀ ପିଲାଟିକୁ ଧରିଛି, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲା, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାନେ ଜାମାଟିଏ ପିନ୍ଧିଦେଲା, ତାକୁ କାଢିଦେଲା, ଆଣିକିରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ସେଇ ମାଟି ଦିହରେ ଗଡେଇ ଦେଲା। କହିଲେ, ହେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ, ଯଦି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏକ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ହେଇଥାଏ, ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଏ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ଥର ଥର ହେଇ କାନ୍ଦିକିରି ଗଡି ଯାଉଥାନ୍ତି, ଲୋକ ଚିତ୍କାର ହେଇକିରି ତାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କଣ ଇଏ ଘଟଣା। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଋତିକ ଦେବତା, ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଓ ମାଙ୍କୁ, ଯେ ଏ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କଣ ଏଇ ଈଶ୍ୱର ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସତ୍ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛ? ନା ନା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲ କେମିତି? ନା ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଶୁଣିକିରି ପଶି ଆସିଲୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲୁ। ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ ରଖିବେ, ମାରିଲେ ମାରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦବୁ। ନା ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ନିକ ଅଛି, ଗୋଟାଏ କାଇଦା ଅଛି। ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଧ୍ରୁବ 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବିକଳ ହେଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକିକା ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସତ୍ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ସ୍ମରଣ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଶିଶୁ ଧ୍ରୁବ ସେ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ମନ ଭିତରେ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର କଥା ଶୁଣି, ତୁମେ ଏଇ ସତ୍ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବଢିଆ ବିଧାନ ବତେଇ ଦେବି, ସେଇ ବିଧାନରେ ଯଦି ଚାଲିଛ, ତାହେଲେ ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କର କୃପା ଦୟା ଲାଭ କରିପାର। ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଯେତେବେଳେ ହାରାସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଋତିକ ଦେବତା ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଋତିକ ଦେବତାଙ୍କର କଥାରେ। ତୁମେ ସତ୍ ମନ୍ତ୍ରରେ 2 ଜଣ ଆଗ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବ, ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଣାମୀ ଦବ, ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇ ଘରେ ଏଇ ଯୋଉ ବହି ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ପଢିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଆଉ ଏଇ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଏଇ ପିଲାଟିକୁ କୋଳରେ ଧରି ଏଇ ସତନାମକୁ ମନନ କରିବ, ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦବ। ପୁରୁଷ ଯଦି ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଏ, ନାରୀ କୋଳରେ ତାକୁ ଧରିକିରି ନାମ କରିବ। ନାରୀ ଯଦି ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଏ, ପୁରୁଷ ନାମ କରିବ। ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଟୁଟ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ଭାବରେ ଚାଲ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଦୟା, ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର କୃପା ଦୟା ତୁମେ ଲାଭ କରିପାର। ଲାଭ କରିବ କହିଲେ ନାହିଁ, ନିଜେ ଗୁରୁ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ହେଇଗଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସର ଭାବଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେଇଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର କଏ, ଲବେ ମାତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବ ପାପ করে ক্ষয়। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଏ ପିଲାର ଯୋଉ ପାପ ଥିଲା, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଏଇ ବାପ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ପାପ ଥିଲା, ଭୁଲ ଥିଲା, ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ବିଚ୍ୟୁତି ଥିଲା, ଲବେ ମାତ୍ର ଏତେ ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ କିଭଳି ବଦଳି ଗଲା। ସେଇଆ ହେଇଛି, 2 ମାସ ପରେ ପୁଅଟି ଆଉ କିଛି କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ହସୁଛି, ଖେଳୁଛି, ବୁଲୁଛି, ମାନେ ବାପ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ହସୁଛି। ଆଉ ସେଇଭଳିକା ଭାବରେ ବାପ ମାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିଛି। ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରକୁ ନେଇ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ସ୍ଥିତ୍ୱ ପକେଇଛନ୍ତି, ପିଲାକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ବାପାକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ମାକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହେଲା ସେଦିନ 2 ମାସ ପୂର୍ବର କଥା, ଆଜି 2 ମାସ ପରର କଥା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ ଏକସ୍ୱରରେ କହିଛନ୍ତି, ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନିରାଶ ହେଇକିରି ଫେରିଯିବା ପରେ
तांकु विश्वास करी तांकर प्रदत्त सतनाम को आमे माने एई पुओ को कोଳରେ धरिकरी जप करिकरी चालिलु आमे माने निजको मध्य विश्वास करी पारुना सत्संगर महिमा नामर महिमा आ गुरुंकर महिमा आम पई एते उजाड़ी हेकरी पड़िला। डाक्टर बाबू आश्चर्य होइचंती जहा साइंस फेल हो जाइची इस माने डाक्तर फेल हो जाइचंती तांकर सेवा शुश्रूषारु आज ईश्वर पुरुषोत्तमकर आशीर्वाद तांकर केते उपरे आउ से पिलाटी को नहीं जेते बेले फेरुचंती पुणी सेमती गोटाए सत्संग होउची ये पिलाटी को नेइकरी से सत्संग जाइचंती। राजेश आचार्य से दिन सत्संग रे देखुथिले माटी कांदुची बापाटी कांदुची पुओटी कांदुची आज देखुचंती माँ हसुची पुओ हसुची आउ बापा भी हसुचंती। सत्संग सरीगला समस्ते प्रणाम निवेदन कले ऋतिक देवता चाली चालिका चाली आसिले कहले तुमे सेई स्वामी स्त्री ना आज कि 2 मास पूर्व एठी बसी कांदुथिल आज जे हसुच सी लंब होकर ऋतिक देवताकर मुंडिया मारिदेले कहले आपणक जोगु आम नूतन जन्म पाइलु आम पिला तार मृत्यु मुखरु रक्षा पाइगला ना मो जोगु नुह ईश्वर पुरुषोत्तम इष्ट आचार्य गुरु पुरुषोत्तम को धरी जीवन रे जो उपकार टिकक पाइल काली जेपरी जीवन रे तांकु भूली न जाओ ये केते जन्मर कलुष कालिमा को तुमर से दूरीभूत करदेले। तेणु मनरे स्थिर विश्वास रहिबा दरकार भक्ति रहिबा दरकार। आज गरीब घरर बाप माँ बा स्वामी स्त्री आज कोटी कोटिपति घरर स्वामी स्त्री समस्त भितरे से भल पाइबा से निष्ठा से भक्त भक्ति जाग्रत रहिबा दरकार। ताले परिवेश भितरे आमे प्रमाणित करि पारिबा जे प्रकृत भावरे गुरु को धरिकरी चलिले सत्संग करिकरी चलिले मनीष किभली भावरे सबु दिगरु तार जीवन कुसुमित हो जाए सुख शांति आनंद रे से रही जाई पारे। चतुर्थ घटनाटी मन पड़ुचे एटा शेष करवा समय हो जाउची भाई ओ माँ माने टिके धैर्यर सहित शुणिबे कहीं ना ठाकुर कहउचंती जेमंतर आग्रह तोर कृति अनुरागे भाग्य देवी तेमनी करे अंतरे तोर जागे जेमंतर आग्रह तोर कृति अनुरागे भाग्य देवी तेमनी करे अंतर तोर जागे। थरे जदि मनीषर मनटा संकल्पबद्ध हो गला ना मु मोर प्रभु को निश्वास प्रश्वास थिबा पर्यंत मथारे बहन करी चलिबे आ कोनोसी शक्ति ताको हटई दे पारिबो नाही। बापा तेजपुत्र करि दे पारंती स्त्री घृणा करी बाप घर को चली जाई पारे पुओ अयोग्य बापा बेली प्रमाण करी तुम ठारू दूरे नियंती निजकू किंतु मु जो संपदर अधिकारी हेइचे ताकू केबे छाड़ी पारिबे नाही। गोटे सत्संगर निमंत्रण पाइकिरी जाइथिली आसाम आउ आसाम रे जेतेबेले सत्संगर भितरे मु मोर ओडिसार कथा गुड़िक बंगला भाषा रे तोली धरुथिली मो परे जे सत्संग रे आलोचना कले इति सुंदर लागिला किति सहय सत्संग रे मु एक कथा कहि चलीछि। गोटे विधवा माँ आउ तार गोटे पुओ कॉलेज रे पाठ पढ़े विधवा माँ जनक भारी ईश्वर भक्ति गाँर शेष मुंडरे थिबा ई ठाकुर घरे जेतेबेले सत्संग हुए तार से सदा सर्वदा से सत्संग को चली जाए दूर गाँव रे जेतेबेले सत्संग हो जाए सेतेबेले पुतुरा बा तार दादा बा तार कौनसी बंधु बांधव द्वारा ता साइकेल रे बसी सत्संग पढ़ाए। ये जो कॉलेज रे पढ़ुथिबा पुओ माने माने सांग माने ये पुओटी को कहले हेई रे तू माँ कौन सबु बेले सत्संग पढ़ौची जहा ता ना सांगे रे से सत्संग कले कौन हुए तो माँ को पचारिकी टिके आमको कहबू आसिकी पिलाटी मुंड भितर पशिगला कॉलेज रु फेरिकी जाई कहूची माँ माँ गोटे कथा कहबी मते कहब ना कौन ना माँ तुमे जे समस्त सांगरे भेद विचार दूर करी सत्संग चली जाउछ ए सत्संग कले कौन हुए। माँ कहला हेरे पुओ तू केड़े बड़ प्रश्नटा आज मते पचारिलु अरे सत्संग कले कौन न हुए तू एडे बड़ प्रश्न पचारिलु मु तो उत्तर दे पारिबिनी ना आउ ना देखे आम गाँव रे शेष मुंडरे जड़े सन्यासी अछंती
तू जा पचारिबु से माने सतरे निष्ठ सन्यास सीए तोते कहि पारिबे सत्संग कले कौन हुए एडे बड़ प्रश्नर उत्तर मु तोते देई पारिबे नाही। पिलाटी भितरे कॉलेज छात्र मार कथा मन भितरे आग्रह जागृत है चली चालिका चलीगला गाँव शेष मुंडर थिबा जने सन्यासी पाखक प्रणाम करी कहउचंती सन्यासी देव को कहउचंती जे कहंतु जे बाबा कहंतु मोर माँ को मु पचारिली सत्संग कले कौन हुए माँ मते कौन ए उत्तर न देई सबुदिन सत्संग जाउची गोटे दिन बंद करूनी जेते निमंत्रण पाउची जोठी शुणुची चली जाउची किंतु मते कहला आपण पाखक पठे देवा पई से सन्यासी जनक माने चमिकी पड़िले कहले कौन कहलो सत्संग कले कौन हुए एडे बड़ प्रश्न मु तुमको उत्तर दे पारिबी ना तुमर सठिक उत्तर मु दे पारिबी नहीं तुमे गोटे कथा कर यही माने नदी जो पाखरे बही जाउची नदी से नदीर सेपटरे मो ठारू अधिक माने साधना रे सिद्धि लाभ करिथिबा जने सन्यासी विराट बड़ आश्रम करिसंती शह शह लोक सेठिकी जांती तुमे जाओ सेठी एई प्रश्न पचारिबो सत्संग कले कौन हुए पिलाटी माने हारास हो गला कहला ये कौन मु भाव पड़ी जनक पर जनक पाखक पठे दौरान मन दुखरे चली चालिका गला बेले गोटे पड़िया भितर गोटे गछ अच्छी से गछरे फल गुड़िक पूरा भर्ती होकर रही से गछ भितर गोटे शब्द आसला हे युवक तुमे कुआडे जाउछ ना मु जाउछि नदी पारी थिबा सन्यासी पाखक काहीकि जाउछ ना सत्संग कले कौन हुए यही प्रश्न पचारिया पाई ना हे युवक मोर गोटे प्रश्न पचारि दब ना कौन कुह ना मोर ए गछरे एते फल फलुची गोटे भी पक्षी गोटे दिन भी मो गछरे बसिकरी फल टिकक खाऊ नांती मु भाराक्रांत दुखित मध्य जदि से सन्यासी को टिके पचारंत जे काहीकि कार कारण कौन आ निराकरण कौन तारे मु अत्यंत खुशी हुंती पिलाटी जाउची निजर समस्या नहीं गछर समस्या नहीं करी गले आउ चाली चालिका गला बेले गोटे विराट पड़िया भितर देखुचंदी गोटे घोड़ा सी चरुची घास चरुची घोड़ाटी ये युवक मुह को अनैचंती मु आसाम रे गपटा शुणुची सत्संग भितर आपण माने श्रद्धार सहित कथा शुणंतु आ घोड़ा भितर गोटे शब्द आसुची हे युवक तुमे कुआडे जाउछ ना मु जाउछी नदी सेकरे थिबा सन्यासी को गोटे प्रश्न पचारिबा को सत्संग कले कौन हुए ना मोर गोटे प्रश्न पचारिबो ना कौन कहूनांती ना मु जन्म रे घोड़ा जन्म पाइछि मोर काम होछि मोर पिठी रे सवारी की नहीं करी बहन करी चलिबा कहीं केही जेतेबेले मो पिठी ऊपर को चढ़ी जाउचंदी बसिबा पई मु छाटी पिठी करी ताकू फोपाड़ी दउछि कचाड़ी दउछि मु सह्य करि पारुनी ता कारण कौन ता निराकरण कौन टिके सन्यासी देवक कथा पचारि फेरिला बाटरे जदि कुहंती ताले मो घोड़ा जीवनटा सार्थकता लाभ करंता गोटे प्रश्न द्वितीय प्रश्न तृतीय प्रश्न परे आसिकरी जेतेबेले जाउचंती नई कूलरे विराट बड़ नर आउ से नरर राजा पदारे बसिकरी भ्रमण करुचंती राजांकर मुखार बिंदरे गोटे दुखर छाया जेपरी घोटी जाइछि जेतेबेले सुठाम युवक को देखिचंती राजा मध्य से पचारिछंती कुआडे जाउछ युवक ना नदी सेकरे थिबा सन्यासी गृह को मोर केतोटी प्रश्न पचारिबा पाउ ना मोर गोटे प्रश्न पचारिबो ना कहूनांती मु तो जेतेबेले जाउछि आपनक प्रश्न पचारि आपनक उत्तर देबी ना मोर एकमात्र गोटे अली अली झियटी मोर झियर विवाहर बयस मध्य होई जाइछि मु जेते जन को जेते राज्यर युवक मान को जो माने राजकुमार को आणुची तार को देखौची विवाहर करबा पई प्रस्ताव रखुची मो झियटी मन माने नाक मुड़ी देई पसंद न करी तार उआस को से चली जाउची मु चिंतित मो झिय कोन सत्यरे विवाहर हेई पारिबो नाही तुमे जदि सन्यासी को आर कारण आर निराकरण टिकक पचारंत ताले मु तो अत्यंत खुशी हेई आनंदित लाभ करंती जाइकरी पहुंची सन्यासी पाखरे यही सुठाम युवक मार कथा को मुंडरे बहन करी जेतेबेले सन्यासी को प्रणाम करिसंती केते लोक बसिचंती आर जेतेबेले लाइन आसीची पचारिचंती
କହୁଛନ୍ କହନ୍ତୁ ବାବା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ କଣ ହୁଏ? ସେ ବାବା ଜଣେ ଟିକେ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ଥିଲେ, ସେ ଟିକେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ। କହିଲେ ପୁଅ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ତୋର ମା ତ ଦେଇଦବ, ତୁ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ମୋର ମା ଦେଇଦବ? ମୋର ମା ପା ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେବେ ନା? ନା, ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ଫେରିକିରି ତୋ ମା କୁ ଏଥର ପଚାର, ସିଏ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଦବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ଚକର ଖେଳିଗଲା। କି କଥା ମା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଭଳିକା କଥା କଲା କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଫେରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ମନେ ପଡିଗଲା ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗଛର କଥା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଡକାୟତ ମାନେ ଚୋରି କରି ଆଣିଛନ୍ତି କିଛି ମାନେ ସୁନା ରୂପା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅସତ ଜିନିଷ। ଅସତ ଜିନିଷ ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଥିବାରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେ ଗଛରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ସେଇ ଅସତ ଜିନିଷକୁ ସେଇ ଗଛ ମୂଳରୁ ନେଇଯାଏ, ସେଇ ଧନ ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପା ମଣି ମସ୍ତିଷ୍କ ସେ ସବୁ ନେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ଗଛରେ ପକ୍ଷୀ ବସିବେ, ଫଳ ଖାଇବେ। ନା ଆଉ ସେ ଘୋଡାର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ନା ସେ ଘୋଡା ଉପରେ ସତ୍ ସୁଠାମ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଯୁବକ ଯଦି କିଏ ବସେ, ତାହେଲେ ସେ ଘୋଡା ତାକୁ ବହନ କରିବ। ଯୋଉମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ଅସତ ଚରିତ୍ରର ମଣିଷ, ସେମାନେ ସବୁ ସଂସାରର ଓଲଟା ଦିଗରେ ଚାଲିବା ମଣିଷ। ତେଣୁ ଘୋଡା ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ନା ମହାରାଜଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ନା ଜଣେ ଯଦି ଧର୍ମପ୍ରାଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରିକ ମଣିଷ ଯଦି ରାଜାଙ୍କର ଭାବୁଡେ ପଡେ, ସେ ଗରିବ ହଉ ବା କୋଟିପତି ହଉ, ସେ ଝିଅ ଯଦି ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ସେ ଝିଅ ଭିତରେ ତାର ଗୋଟାଏ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଆକର୍ଷଣ, ତାହେଲେ ସେ ପୁଅକୁ ସେ ବିଭାଘର ହବ। ଏଇ ତିନିଟା କଥା ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଫେରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ସରିଯାଉଛି। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ରାଜା କହିଲେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ତୁମେ ହିଁ ସୁଠାମ ଯୁବକ, ଯିଏ ମୋର ଅନେକ ଦିନର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ଚାଲ ମୋର ଝିଅକୁ ତୁମେ ଦେଖିବ, ତୁମ ଭିତରେ ତା ପ୍ରତି ଆଉ ତୁମ ପ୍ରତି ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆକର୍ଷଣ ଆସେ, ତାହେଲେ ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ତାକୁ ବିଭାଘର କରିଦେବି। ସେଇଆ ହେଇଛି। ରାଜକୁମାରୀ ଏଇ ଯୁବକକୁ ଦେଖି କଣ ଭାବିଲା, କଣ ଜାଣିଲା, ବରର ମାଳା ଆଣିକିରି ପକେଇ ଦେଇଛି। ରାଜା ଝୁଅକୁ ଜୋଇଁକୁ ବିଭାଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଘୋଡା, ଯେତେବେଳେ ଘୋଡାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ଘୋଡା କହୁଛି ତୁମେ ଆଗ ମୋ ଉପରେ ବସ, ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖେ। ଘୋଡା ଉପରେ ବସିଲା ବେଳେ ଘୋଡା ଆନନ୍ଦରେ ଯାଇକିରି ପଡିଆ ଚାରିକର ଘୁରି କରିକି ଆସି ରାଜାଙ୍କର ଦରବାର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଘୋଡା ଉପରେ ବସିଲେ ଯେ ଏଇ ସୁଠାମ ଯୁବକ ଆଉ ସେଇ ରାଜକନ୍ୟା, ଆଉ ଘୋଡା ନେଇକା ଚାଲୁଛି ଗଛ ବାଟ ଦେଇକିରି। ଆଉ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଯେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ପାଇଛି, ଗଛ କହୁଛି ତୁମେ ମୋ ଆଖିରେ ଜଣେ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ତୁମେ ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁମେ ଭୋଗ ଦଖଲ କରିବ, ନେଇଯାଅ। ସେ ଡକାୟତ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ନେଇ ପାରି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ ଘୋଡ ଉପରେ ବସିକିରି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଘରେ ମା ଦାଣ୍ଡଟା ଓଳଉଛନ୍ତି। ମା ହସୁଛନ୍ତି କୁରୁକୁରୁ ହେଇକିରି ମନେ ମନେ। ଆଉ ପୁଅ ଜଣକ ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମା ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ କପଟ କଲୁ? ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପରା କହିଲେ 2 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ କଣ ହୁଏ, ତୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁ? ମା ଝାଡୁଟା ଧରିଥିଲା, 2-4 ପାହାରେ ପୁଅକୁ ପକେଇଲା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ନବବଧୂ ଆଗରେ। କହିଲେ ହଇରେ, ତୁ ମତେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ? ନା ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ କଣ ହୁଏ? ନା ଥେ ଉତ୍ତର ତୁ ପାଇନୁ? ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ କଣ ହୁଏ? ରାଜାଙ୍କର ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେଲୁ, ଘୋଡା ଚଳିଲୁ, ଆମ ଭଳିକା ଗରିବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଏ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରି ନଥାନ୍ତା, ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ତୁ ହାସଲ କରୁ, ପୁଣି ପଚାରୁଛୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ କଣ ହୁଏ? କଥାଟି ଏତିକି। ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ, ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ଭଲ ପାଇବା, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଚ୍ୟୁତ ହବ ନାହିଁ। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଦା ସର୍ବଦା ମାନେ ଯେତେ ଝଡଜଣ୍ଡା ଆସୁ, ଯେତେ ଅଭାବନୀୟ ପରିବେଶ ଆସୁ, ପୁଣ୍ୟ ଜୀବନ ଅଟୁଟ ରେଖେ, ଯେମନ ପାରିସ୍ କରେଇ ଚଲ, পুণ্য শ্রোতা যতই হবি বাড়বে তত
ବୁକେରେ ବଳ। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। जय गुरु आज्ञा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीजुक्त निर्मल कुमार जेना दादा, जाजक सत्संग केन्द्र रघुनाथपुर जगतसिंहपुर, सुंदर भावरे आज जे आलोच्य विषय थिला सत्संग महिमा आलोचना करिसेंती।